जय माँ मंगला नमस्कार समस्त को केमती अच्छा आपण मैंने सब मु तो बहुत भलरे अच्छी आशा करुँची माँ का दयारू समस्ते भलरे थे। तो आज हूँ मंगलवार आ मंगलवार रे तो पियाज रसुण किसी खाइबार ना कहीं ओषा भी अच्छी से दिन मु अरुआ भात रोषे करी बिना पियाज रसुण जहाँ भी सब रेसिपी बनई कौन बनई केमिति बनई सेटा आपण देखी चलतु। आज गोटे बहुत मजादार कथा गोटे अच्छी तो मो लाइफ रो कथा मुझे आपन कहूँ सेटा भी शुणु। कथा कौन हो कि माने मो बाहाघर कथा मु कहूँ तो एमिति गोटे मजादार कथा जहाँकि शुणिले आप आश्चर्य भी होइजिबे आ हसबे भी बहुत। तो कथा कौन हो आगे गोटे कहावत शुणु। हिंदी रो गोटे कहावत जमती अच्छी कि बगल में छुरा बाहर धिंडोरा। तो ये कहावतर मतलब आपण ये वीडियो लास्ट को पाइजिबे। तो प्रथम कथा कौन हो शुणु कि जिते मोर मैरेज माने परपात्र खोजा चलता जो समय तो से समय बापा और छुआपा घरे कहीं नथिले बाकी आमे जो भाई भौणी मैंने सब थिलु मु तो सभा बड़ आम घरे तो बाकी मो बो थिले आ मो छुआ बो एम सब परिवार थिले किंतु मेन जे घर मुरबी जो कहते कि आम बापा कि छुआपा एमाने कहीं घरे नथिले। तो जेहेतु माने घरे बढ़िला झील रही तो बाहागर प्रस्ताव आसी तो सेमती बाहागर प्रस्ताव मोर भी आसला। तो आप विश्वास करेंगे तो एमती को एरिया नहीं आम आखपाखर माने जोटा कि माने प्रस्ताव आसीनी आ सबू प्रस्ताव को माने आम ना ही कर दियो एथि तो आमको ना जमी बाहाघर से समय खेल घर पर लगुला। तो जितेबले जो प्रस्ताव आसला ना तो प्रथम आम कौन करना फोटो देखू आमको फोटो आगे मगाओ फोटो देख सारापर जब पसंद आसला तो हाँ कह ना नाई कारण से समय तो मोबाइल एमती नाला कि मोबाइल वीडियो कॉल देखीदे कि कथबार्ता हेले से सब किसी नाला जेहेतु मैंने फोटो आसिले ही देखू कि एपटू फोटो गले ही से देखिए ना कि उपाय नाला। तो आम कौन कर मोर गोटे सान भाई जे को मो अजा आ मो सान भाई दी जण एमती से मैट्रिक परीक्षा दे सारी तो सी जाती देखापी प्रथम सी देखिकी आसबे जेहेतु मो सान भाई से तो मुझे जहाँ कह तो सी से कर ना तो सी कौन कर कहीदे आगे आगे माने पिलाटा केमी देखू घर जहाँ ना पिला आगे केमी देखू ना तो सीरीयस नौलु ना बाहाघर को एमती मजा कि नौलु आम ना बाहाघर को एमती सीरीयस नौलु ये कारण घरे तो बापा हरिका कहीं नथिले सी आसर भी लेट था तो से बस एमती हसी मजा जो टिके माने देखू कमी रहा कौ जिनस तो सीटा बंद आउे आउरी गोटे कथा भी मैंने कौटी डिमांड किए मागुची कौटी यौतुक अच्छी कि गाड़ी किए मागुची कौन एम सब भी केते प्रस्ताव तादर भी मैंने मना कर देचु बापा कति कथा जानी आमे ही मना कर देथिबु तापर बो को कहीदे बो तार बापा को कहीदे बस हो गला कि नाई भल लगे प्रस्तावटा देखा भल ना ये नु सी एमती बो ताकर विचार कर कहीदे एड़े बस मना हो गला प्रस्ताव एमती करी ना कम से कम आप विश्वास करेंगे आम जिलार आखपाखे भी जहाँ जी प्रस्ताव आसार कथा आसला बाकी जिला बाहर भी माने प्रस्ताव एमती आसला तापर भी फिर भी मना नाई एमती पुओ भी देखा आसी जो मैंने म्यारेज पुओ मैंने भी देखा आसी पता नहीं कहते ना भाग्य जहाँटा थी सेटा ही हम आपन चाहे जिते भी चेष्टा करूँ जिते भी मथा पिटंतु किसी भी हो पारे जे पर्यंत आपण भाग्य आपण साथ न देथिबो आउ से सब कहे कि निजर कर्म आपण करि चलंतु भाग्यर फल आपे आसीज जदि आप ठीक रे थे सतरे थे तो भाग्य फल निश्चिंत आपण पाखु आसीबो। तो से बस एमती पिलालिया बुद्धि जो ते माने कौन हो देखिले छोट पिला माने ना एत छोट पिला माने सब किछि जानि जाउछंती माने बाहागर कौन भल पाइबा कौन माने परिवार कौन सब कि जानि जाउछंती दुनियार बहुत कि जानि जाउछंती छोट छोट झील मैंने भी सी समय आम समय तले 90 किंबा 2000 किंबा 2010 पूर्वर जो झील मैंने सब ना तो से माइंड ना एते माने जो कहते ना बिल्कुल भी खुली नाथिला। तो से घर परिवार भितर ही रही माँ बापा भाई भौणी खेलिबा बुलिबा हसिबा गाइबा आरी भितर ही जिंदगी थिला।
ନାହିଁ ମୋବାଇଲ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ନା ମୋବାଇଲ୍ରେ କିଛି ସେମାନେ ଦେଖିବା ଜାଣିନଥିଲେ, କେବଳ ଖେଳରେ, ଖାଇବା ପିଇବା ବୁଲିବାରେ ହିଁ ଏଇଥିରେ ତାଙ୍କର ସମୟ ଯାଉଥିଲା। ତ ସେଇଭଳି ଆମେମାନେ ବି ସେମିତି ଥିଲୁ। ତ ଏଇଥିପାଇଁ ନା ବାହାଘରକୁ ଏତେ ସିରିୟସ୍ ହିଁ ନେଉନଥିଲୁ, ବାସ୍ ହେବ ତ ହେବ ଏମିତି ଆଉ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭାବିପାରିବେନି କି ମାନେ ମୁଁ ହୁଏତ ସେ ଗାଁର, ମାନେ ଆମ ଗାଁର ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଝିଅ ହେଇଥିବି କି ଯାହାର ମାନେ ଏତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି ବାହାଘର ପାଇଁ, ଆଉ ସବୁ ମନା କରଉ। ମାନେ ଇଏ ନୁହେଁ କି ତାଙ୍କ ସେପଟରୁ କିଛିଟା ମନା ହେଇଯାଇଥାଇପାରେ, ଆମ ଏପଟରୁ କିଛିଟା ମନା ହେଇଯାଇଥାଇପାରେ, ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଥାଏ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପା ନ ଆସିଥିବେ, ମାନେ ବାପା ନ ଆସିବାର ଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଆସିଲେ, ଏମିତି ବାହାଘର ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ପାଖେଇ ଆସିଲା କି ବାପା ଆସିଲେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କୌଣସି ରିସ୍ତା ଗୋଟେ ବି ମାନେ ଠିକ୍ ହେଇନଥାଏ ବାହାଘର ପାଇଁ, ପକ୍କା ହେଇନଥାଏ। କମ୍ ସେ କମ୍ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ହିଁ ହେଇଥିଲା ମୋର ମ୍ୟାରେଜ୍। ହଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପକ୍କା ହେଇନଥାଏ। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବାପା ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତ ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଏମିତି ଅଚାନକରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏମିତି ଆସିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବିଲକୁଲ ଆମ ଘର ପାଖରୁ, ଆମ ଘରଠାରୁ ମୋ ଯେଉଁ ଶାଶୁଘର ମାତ୍ର, ଯଦି ମୁଁ ମାନେ ବାଇକ୍ରେ ଆମେ ଯିବୁ ନା, ତ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ବି ଲାଗିବନି ରାସ୍ତା। ଆପଣ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଘର ପାଖାପାଖି, ଏତେ ପାଖାପାଖି। ହୁଏତ ସେ ଗାଁ ଅଲଗା, ଆମ ଗାଁ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ବାସ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାର ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁ ରହିଯାଉଛି। ତ ଏମିତି ବାସ ଜାଗା ଆଉ। ତ ସେଠୁ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା, ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଆସିଲା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବାପା ଆସିଯାଇଥିଲେ ଘରକୁ, ସେଇ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ହିଁ ମୋର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ କେମିତି ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା, ସେଇଟା ବି ମୁଁ ପରେ କହିବି। ଏବେ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ କାହାବତା କହିଥିଲି ନା କି ବଗଲ ମେ ଛୁରା ଆଉ ମାନେ ବାହାରେ ଧିଣ୍ଡରା, ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି କଥାଟି କୁଆଡ଼େ ମାନେ କେଉଁ ଏରିଆରେ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିନି, ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଘର ପାଖାପାଖି ହିଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବି ମୋର ସେଇଠି ହେଲା। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଆଉ ବାସ୍ ଏମିତି ଜୀବନଟା ହିଁ ଏଇଆ। ଆପଣ ଯାହାଟା ଚାହୁଁଥିବେ ସେଇଟା କେବେ ହେବନି, ଆଉ ଯାହାଟା ହେବାର ଥିବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେବ। ଆଉ ବାସ୍ ଟାଇମ୍ କି ଆଉ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ହିଁ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜେ କେବଳ ନିଜର କର୍ମ କରି ଚାଲ, ବାକି ଫଳ ଭଗବାନ ହିଁ ଦେବେ। ଏଇଟା ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବେ। ବାଏ ବାଏ।